Salam, shalom. May the peace of our Lord Jesus Christ be with us all as always. So for today's video, mukaon ta no og soul food tiring dapita. So it is biryani. It is a staple food here. So uban ko ninyong mukaon. So these are the foods or the side dishes nga naapil sa biryani no pang lami pod. We have this one which is the pickled the side dish, and this one galisod pa jud kog abri no kay hawid ko sa camera. So this one is the yogurt, I believe it's yogurt, and the other one is somewhat kind of their dessert. So galisod gihapon ko og abre, so nabrihan ra jud. And the main dish, the biryani itself, so isa-isahon na nato no. Okay, so these are the set of their food looks like: the pickled, the cucumber, the yogurt, and their dessert tastes like an and this one is called papadam, kanang chicharon like in the biryani. So let's begin. Pag human na to hugas sa kamot no, magampo ta sa blessing nga gihatag sa Ginoo. And then yeah, let's eat. Buena pati. First mix unsa na kanang mekos. First bite para ninyo. Yeah, cheers. Unsa may lami? Good kuno, good. Actually guys, this kind of biryani is South Indian nga biryani, and kaning papadam is famous ni sa mga South Indian food to mix sa ilang mga pagkaon pangpagana pud na. So tilawan na to. Okay. And then yeah, let's eat. Gipangita na ko ang unod no sa actually chicken biryani ni. So muna concentrate kay si Uncle ug kaon. Yes na, hinahinay lang kol aron di ma bulunan sa pagkaon. Sige, usap, and then okay. Usap gyapon. And yeah, dugay-dugay naman taas diri sa aning lugar sa Middle East, so na-adapt na nato ang pagkaon nila. So kani ni taste ko sa ilang sa ito ko na to like the pickled cucumber. Okay ra ba ya sad? Pero initially katong natilawan na nako ning lang pickled cucumber before lainan ko, pero mo lagi ni adapt naman ta. So ni blend na ta sa lugar, so mo na lami na pa sa panglasa nako. So gi kuan jud nako no, gihukay nako giukay nako ang chicken joy part sa biryani. That is their chicken. So tilawan na to ang meat no, kung okay ba ya pod. Tender siya, tender. So usap yun si Uncle aron di matukan call. And this is, by the way, this is the continuation sa katubitong blood donation campaign. So nagpa-biryani ang management sa sa among company. So gihatag ni nila nya moto late naman pug ko, late na hanahuman ang blood donation. So nag-decide ko nga ari na lang ko ning kaon, nananghid jud ko ni Mrs. kay basig matingala. So usap-usap gyapon, and we taste their the yogurt. Actually kanig yung South Indian biryani is spicy, lahi ang pagka-spicy sa mga South Indian foods kung nakatilaw mo. So aron pang pawa sa spiciness is the ilang
parisan og yogurt. So kaon gyapon si Uncle. Sige gyapon kaon. Mahurot ba kanin ni Uncle? Gutoman. Kani ang mga last dose na pasado nahuman ang blood donation campaign, so panggutom gid mi. Moto. And pagkahuman, sige, kaon pagyapon Kol. Usap gid yul. Sige. Concentrate man kay si Uncle. Kaon mikos pa si Uncle. Oo. Kani gid guys, pag kuha na gyud ni, unsay nga naning hang na gyud ni, pero sige gyapon, kaon pagyapon kay wa pa man gyapon natuk-an. Unya na tao muundang kung matuk-an ta. So kung usap kaon. Nya na gid Kol. So kuan na gid nato, fast track na nato kay busy kayo si Uncle. Ha? Kaning dapita hapit na mahuman si Uncle. Gihuman jud niya kay blessing man eh. So lahi pug di hot doon ang blessing, di ba? So muna na gihinlo gid niya ang sudlan na no sa biryani. Anyway guys, kung namoy ipakaon nga testingan na nagwonder mo nga exclusive diri ang dapita, please don't hesitate to comment sa comment box. So manajod si Uncle ning inom na. So okay, ninom, how was it? Is it good or what? Ay, i-approve ko no. So that's it. Thank you.